Suongon. Oh. Ene, ang isa, musuong. Musuong. Ana. Suong, dili nagtatag. Wait sa, usa sa. Then, mabalik. Balik. Then, isa. Dili laktawan ni ha. Wala lakta, then suong, then. Mapin mo Kasi na, lagyan na. Oh, sige, kasabot mo. Oh, sige, line na ta, kids. Line na ta. Sige, line ha. Ligid ako ha. Ikaw. Ha? Dili laktawan ang ligid. Oh. Ikaw, musuong ka. Then, mo tumban yung tanang ligid, dili mo laktawan ang kuan. Then, suong na pagka. Then, kabot mo suong na pagkabalik. Then, suong na pagkana. Then, imong apiran. Si Kuya. Apiran ang imong kauban. Then, kasi na sunod ato ka sa likod. Okay? Ang mga wala pa kuan, pag-cheer mo. Okay, go. Cheer ta. Sige, kisay niya. Go, Steven! Steven! Go, Steven! Go, Steven! Go, Steven! Steven! Go, Steven! O sige, appear, go! Go, Steven! O sino yung Kuya? Go, Ronald! Go, Ronald! Go, Ronald! Go, Ronald! Go, Ronald! Go, run! Go, run! Go, run! Appear! Oy! O sige, appear! Okay, go! O sino yung Kuya? Go, Ardo! Ako lang. Go, Jordan! Go, Ardo! Go, Ardo! Sige ha? Go, Ardo! Hindi, kasunod na eh. Okay, ako ano? Mocho kay. Sige, go! Appear ha! Go! Ari target! Oh, hi mo sa camera. Hi! Oh, sige, sunod. Appear! Go, GM! Oh, kisa naman next. Uy, ang dili mag-line. Kita na ba yung minus? Uy, balik ta kayo na yung minus. Ang dili mag-line. Line mo, line! Go! Ball step! Kisa na wala pa. Sila na nando, ha? Uy! Dali pa! Dali ba? Ball step, ikot! Hoy! Sige, best step! Another ba? Another ba, step! Go, Steve! Go, Steve! Go! Dali na ba? O sige, Kuya, go! So next. Go, Yugi! Go, sige mo, Yugi! Eugene! Yugi! Go, Yugi! Lady Yogi! Go, Yugi! Kasi next. Last na. Go, Binje! Go! Mana? Yay! Ayun mo, kids! Kids, alin na mo! Sa classroom na ta! Okay ka, Lord.